सिंध कार्ड और सिंधी कार्ड पीपल्स पार्टी खेल रही है, एमक्यूएम खेल रही है उर्दू स्पीकिंग कार्ड। बलूचिस्तान में भी यही आवाज़ें बुलंद हो रही थी और आज तो हद हो गई। आपने फिर पंजाबी कार्ड खेल दिया और फिर कहा कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग को लग गया दाग। ये क्या हो रहा है? आपकी मुखालफत तो दूसरी सियासी जमात से थी, आप इदारों के मुखालिफ क्यों गए? आप लिसानियत को हवा क्यों देने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ मैं हूं सलमान हैदर। अब आजकल हमारे सियासतदानों की अकल के ऊपर ना अकल से ज़्यादा गुस्सा गालिब हो चुका है, इसलिए जिसकी ज़ुबान में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो अपने आप को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें समझती भी हैं, और हाँ, सेनेट और कौमी असम्बली में उनका हिस्सा भी उतना ज़्यादा है, सूबाई असम्बलियों में उनकी सीटें भी उतनी ज़्यादा हैं, लेकिन आज ज़ुबान पे और लहजे पे वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। सब सियासी जमातों से मुतल्लिक मैं कह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों फिर उर्दू स्पीकिंग नारा किया एमक्यूएम ने बुलंद कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर आज तक उर्दू स्पीकिंग नहीं आया। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब अपने आप को उर्दू स्पीकिंग समझते थे, वो थे भी उर्दू स्पीकिंग। ममनून हुसैन साहब भी उर्दू स्पीकिंग थे। बहरहाल उन्होंने ये एक उर्दू स्पीकिंग कार्ड खेला है, जिसकी बिना पर वो नए एक सूबे की बात भी करते हैं कि नया सूबा कराची की शक्ल में हर हालत में बनना चाहिए। तकसीम नहीं होने देंगे, लाशें गिर जाएंगी कश्मीर तक। हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। इसके अलावा सिंध में सिंध कार्ड खेलती है पीपल्स पार्टी, और सिंधियों को बाकायदा उठाया जाता है पूरी रियासत के मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातों के हवाले से, रियासत के जुल्म और जबर के हवाले से सिंधियों को उठाया जाता है। सिंध पर कोई बुरी नजर डालता है, उनके ऊपर थप्पड़ मारने की जुर्रत रखते हैं। एक नारा था 90 की दहाई में, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग को लग गया दाग। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये शुरू किया था, जिसके ऊपर उनकी बड़ी तोफ़ और तजलील हुई थी। कोई भी अक्लमंद, ज़ी शऊर और पढ़ा लिखा इंसान या शहरी इस मुल्क में इस तरह के नारों, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग का हो, चाहे सिंधी कार्ड हो या पंजाबी कार्ड हो, इसको पसंद नहीं करता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के सिलसिले में ना लाहौर में एक जलसा हुआ, मुस्लिम लीग नून की जानिब से साद रफ़ीक थे, उसमें राना सनाउल्लाह थे। तो साद रफ़ीक साहब ने आज इंतहा कर दी कुछ ऐसे जुमलों की जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा और आप सुन भी लेंगे। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी दरअसल पंजाबियों के गरीबानों में हाथ डालने के मुतरादिफ है। कितना बड़ा जुमला है। मैं पंजाबी, मुझे तो नहीं कहीं से लगा कि मेरे गरीबान में किसी ने हाथ डाला है। अच्छा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा पंजाब के लोगों, पंजाब की पग को कभी दाग नहीं लगने देंगे। शहबाज शरीफ के नहीं, पंजाबियों के गरीबान में हाथ डाला जा रहा है। पंजाब के लोगों, पंजाबियों, लाहौरियों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं कि पंजाब की पग को दाग नहीं लगने देना। ये सारे जुमले किसी मेन स्ट्रीम सियासी जमात के नहीं है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मुझे तो नहीं कहीं से लग रहा कि शहबाज शरीफ से मुतल्लिक अगर बात हुई है। अगर किसी पार्टी के लीडर से कोई सवाल जवाब या असासों के मुतल्लिक पूछा जा रहा है तो आप लिसानियत का क्यों इसके ऊपर लबादा उड़ा रहे हैं? आपकी मुखालफत तो दूसरी सियासी जमात से है, पीटीआई से है। आप रियासत के मुखालिफ क्यों हो रहे हैं? मैं कतन ये नहीं कह रहा आपसे, कतन ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया के बयानिया को लेके चल रहे हैं, लेकिन दरअसल बयानिया, उसी के बयानिया को फायदा मिल रहा है। बलोचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है? यही आ गया ना, बलोची 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 कह के इंडिया का बयानिया इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है ना बलोचिस्तान के अंदर। एमक्यूएम पुरानी लंदन वाली कह लूं अभी, क्योंकि अभी सेफ चल रहा है मुझे। पुरानी लंदन वाली क्या कर रही थी? उर्दू कार्ड पता चल गया जी, रॉ के साथ और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं। उर्दू स्पीकिंग कार्ड वही तो चला रहा था इंडिया। बलोचिस्तान में इंडिया चला रहा था रॉ, सिंध में कराची में उर्दू कार्ड एमक्यूएम लंदन की तरफ से चल रहा था। आपने पंजाब में ये शुरू कर दिया है। फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को ना, पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के मुखालफीन को।
آپ جاگ پنجابی جاگ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ اداروں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری جو ہے وہ پنجابی کے غریبان میں ہاتھ ڈالا ہے. آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں نا. یہ کوئی خیال کریں اپنی عقل کو. آپ محب وطن پاکستانی جماعت ہے, میں مانتا ہوں, سارے پنجابی مانتے ہیں, سندھی مانتے ہیں, بلوچی مانتے ہیں, گلگت بلتستان والے مانتے ہیں. انہوں نے آپ کو وہاں جتایا, آپ کہہ رہے ہیں پنجابیوں کے غریبان میں ہاتھ ہے. جواب دیں. آپ نے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ آپ کا رہا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پنجابیوں کے غریبان میں ہاتھ ہے. بلوچستان میں آپ کی اتفاق سے ہی حکومت تھی, مخلوط حکومت تھی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب تو دینا. پاکستانی عوام کی تربیت کس انداز میں آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, آپ نے دراصل پاکستان کے اداروں کو کہہ رہے ہیں. کل کیپٹن صفدر کہہ رہے تھے کہ اگر مریم بی بی گرفتار ہوئی تو میں کور کمانڈر گجرانوالہ کے گھر کے باہر احتجاج کروں گا, ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گجرانوالہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ. پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے. آپ ہماری خواتین پہ ہاتھ ڈالیں, ہماری چادر کو کھینچیں, ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں, تو ہم بغیرت ہے کہ تمہارے گھر کو ہم چھوڑ دیں گے. پھر خدا کا واسطہ سعد رفیق صاحب, خدا کا واسطہ رانا ثناء اللہ صاحب, آپ یہ کون سی زبان استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اپنی عقل کو ہاتھ دیں. پاکستان کا کوئی پڑھا لکھا طبقہ جتنا بھی ہے وہ اس طرح کے جملوں کو, اس طرح کے نعروں کو سپورٹ نہیں کرتا. کیسا لگے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں پنجابی کی پگ کو دیکھ رہے ہیں, پاک فوج کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. پاک فوج میں 50% فوجی پنجاب سے ہے. اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے تو کیا جواب ہوگا؟ ایک ادارہ ہے نا, آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, عدلیہ کے فیصلوں کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کیسا لوگا سپریم کورٹ کے 16 ججز میں یہ کہنے لگ جائیں تو کہ میں سندھی جج ہوں, میں بلوچی جج ہوں, میں پنجابی جج ہوں, میں پختون جج ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے کسی نے کہا ہے ایسا؟ کسی آرمی چیف نے کہا ہے ایسا؟ کسی آئی ایس آئی چیف نے کہا ہے ایسا؟ کسی جج نے کہا ہے ایسا؟ نیب کے سربراہ نے کہا ہے ایسا؟ میڈیا میں سے کسی نے کہا ہے کہ میں لاہور کا میڈیا ہوں, کراچی کا میڈیا ہوں, سندھ کا میڈیا ہوں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خدا کا واسطہ عقل کو ہاتھ دیں. اور میں حکومت سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا نہ کریں, ایسا نہ. اب بات نکل جاتی ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. عقل کو ہاتھ دیں. مسلم لیگ نون والوں, میں آپ سے بہت درخواست کرتا ہوں, خدا کے واسطے یہ بات نہ کریں. اداروں کے مخالف نہ ہو. پڑھی لکھی عوام فوج کے خلاف نہیں ہے. آپ کس کے مخالف ہو رہے ہیں؟ کس کے مخالف ہو رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف کی گرفتاری پنجابی کے غریبان میں, اس کی پگ میں داغ کیسے ہے؟ میرا خیال ہے اپنے بیانیے کے الفاظ کے چناؤ کو تھوڑا بہتر کر لیں, اور میرے دیکھنے والے سننے والے اگر سمجھتے ہیں کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں تو پلیز اس کو شیئر کریں اور مجھے بھی کامنٹس میں آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ.